gonka sun su banantai in kokar wallahi za ka yin da yi wani gonka ban di in tariqat tijaniya na in sunna to in ko sai kan sunna rawo ya bijar da wani bai ko yin gon di go sele ni wala fagai ko mi ba den yi go dinen di won binera kene wai akhta ko yon kan gora du sai go sele na wal sunna usul ko kan gora go kirisi igo sele wani yon ko sai ya an ne ko kan sunna usule ni yon anne ni sunnan jinu en ko sai ni bi ambori numu brige ma ya fise wuri ni ko ila faka wal sanje wa salan in bi siga ni lil mawdu'a al faka usul sunnati indana sunna wal usul ibdo in sunnan je wa imam ahmad bin hanbal in ya fise subhanan dai kan sai imam ahli sunnah wal jamaa ali at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasul sallallahu alaihi wasallam yi tiga yi yon in ya fise subhanan dai hankan bonno Allah sallallahu alaihi wasallam wal sahabe hankan bonno Allah wal sahabe ce wala ni ma di gayi ni mu gaba ga mu gori ni ma di ambori ni ma ga nan gori wal iqtida'u bihim ya ni mu tanti ni mu dondon da sahabe yo mu te wartan ga zon tun da ya fasine in ni te in ni bon te bor yon kayon in dun dondon da sahabe in din tantin da sahabe ya fasine in su da asu la kan ka kun gore ra mun kuna wara bayo mote ta'assub wala gun ngai gon mai dabu qadul basar ku fasa alfage sai tarihi din da alfaga mo hatiyo mo wala ngani mo diali amma wode kundu ne wode sun da ganna ka hatiyo mo bangen da sai ya fusini sahaba ibn boyan karjarga in ya fusini sahaba sai kargal fundi bayo to ya ga din ne do sunnan ciyon no wode no yin irgu fasuno sahaba irga ganuno sahaba won fanda ka igana irgu don ni won fanda alfagare wa kan kul bid'i ilmu mor bid'a dai kul kan bid'a kul mor inne yo sunnan kionno to ibo saka hindu bor yon irra kan yongo ka ibo igina se bidai zai kan yongo ki sifa kene sunnan kionno to ibo saka bore yo yin fasisi mazakai wo inne sunnan kionno fa sahaba di imam ahmad bin hanbal yo bor yonno kan yo ga barai kun bid'an tega igi barai mo kul bid'a ga didi wala alfagare wa kullu bid'atin fa hiya dalal miska wa hanifa bida fo kul sunna ke do matka dara yono asindi mine mu imu mujamal te imu jitu sugungur bandaga ha ande o asino yani no watarkul khusumat irmu kaida fitina khusuma adira ran ya khusus ban de boray ini ka bocho boray gero alquran da nafsu da man tikar robi man tikar lotiyon man tikara haymi zeriyon man tikar fadal zeriyon to ne na bare on sunna